अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल दी अप्रिसिएशन। इतने प्यारे प्यारे आपने कमेंट्स किए हैं हमारी लास्ट वीडियो पे, और जिस तरह से आप सब ने कुछ जो मशवरे भी दिए, कुछ तजावीज़ दी हैं इस 3 की सियासी बैठक के हवाले से। आप लोगों ने कहा कि जी 3 का सियासी बेंच आप इसको नाम दे दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं आप सबकी आरा पे, आपके कमेंट्स पे, आपके सजेशंस पर मबनी वो जो बैकग्राउंड के हवाले से, क्योंकि ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो के बाद भी काफी उसको, उस डिशेस को बड़ा अप्रिशिएट किया, तो हमने कहा कि हम इसको एक रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आप सबकी आरा हमारे लिए बड़ी कीमती है, सो वी थ्री डिसाइडेड कि हम इसको एक रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के सामने ये वीडियोस लेकर आएंगे, और जो जिस तरह से न्यूज और डेवलपमेंट सामने आ रही होती है उस पर अपने बेलाग तज्जिए और अनफिल्टर्ड ओपिनियन जो है वो आप तक पहुंचाएं, आप तक जो है आपको बताएं कि क्या कुछ पावर कॉरिडोर्स में भी क्या कुछ चल रहा है, क्या खबरें गर्दिश कर रही होती हैं। बहुत कुछ आपको टीवी पे नजर नहीं आ रहा होता है, तो इस नशिस्त का मेनली तो पर्पस यही है ताकि आपको जरा चीजों का एक होलिस्टिक एक व्यू दिया जाए। सो थैंक यू आप सबकी अप्रिसिएशन का, और हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि ये 1 से 2 वीडियोस पे भी आया जाए। और मैं खुद अपने वीलॉग के लिहाज से वो 2 वीडियोस पे अभी तक नहीं आ पाई हूँ। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी। लेकिन आपकी सजेशंस मेरे लिए इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, और मैं उस पर बिल्कुल अमल दरामद करती हूँ। आप लोग को बैकग्राउंड जो है वो लास्ट वीडियो में 2 वीडियोस पहले जो है वो जाहिर है आप लोगों ने ऑब्जेक्ट उस पर किया था। मुझे चेंज करना इसलिए पड़ा था क्योंकि कुछ मेरे टीवी के साथ प्रॉब्लम था, कुछ इशू आ रहा था, सो आई कुड नॉट पुट अप अप्रोप्रिएट पिक्चर। और फिर मैंने कहा कि मैं अगर टीवी को माइनस करूंगी तो मैं इस बैकग्राउंड के साथ, बट दैट डिड नॉट वर्क। एंड आप लोग की बिल्कुल सजेशन बिल्कुल वो सही थी, और आप बिल्कुल ऑन पॉइंट आप लोग की, आपका जो फीडबैक था वो बड़ा रेलेवेंट था, इसलिए मैं इसी बैकग्राउंड के साथ स्टिक करूंगी। और जो हम 3 का जो एक वीलॉग होगा वो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए बैकग्राउंड जरूर चेंज करके आपके सामने कुछ एक डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ चीजें आपके सामने रखे। ये आपको पता है कि चंद रोज कबल जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इन्होंने खिताब किया था वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने, ये तस्वीर रखने का मकसद आज की भी मैं लगवा सकती थी, बट आज की वीडियो मैंने इसलिए नहीं कोई भी तस्वीर लगाई बिकॉज आपकी कुछ सजेशन इस हवाले से भी होती हैं कि, और मेरे हमारे एक बड़े अजीज है बल्कि उन्होंने मेरा वीलॉग देखा तो बल्कि मुझसे पूछा 1-2 रोज कबल के, क्या वाकई में आपको यूट्यूब पे कमेंट्स में ये कहा जाता है कि आप पीछे अपने बैकग्राउंड में शहबाज शरीफ साहब की या उनकी कैबिनेट की आप तस्वीर मत लगाया करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है मेरे कमेंट सेक्शन में, और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है जब वो आके कुछ चीज लिखती है तो मैं उस पर बिल्कुल अमल दरामद करती हूँ। और बिकॉज आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉमेंट, और मुझे ये बिल्कुल राय इस तरह की एक्सप्रेस की जाती है मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू पुट अप विद दोज फेसेस, तो आप ये बिल्कुल मत लगाया करें इनकी तस्वीर, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बर्दाश्त करना। और वीलॉग जाहिर है मेरे वीलॉग पे इम्पैक्ट होगा अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पसंद आ रहा है। सो मैं कोशिश करूंगी कि उन तस्वीर से हम गुरेज करें जो कि जिनके हवाले से आप समझते हैं कि वो फॉर्म 47 के तहत इस मुल्क पर जो है वो मुसल्लत हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम रेलेवेंट फेसेस आपको दिखाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जाहिर है एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और रिप्रेजेंट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को, और आज उन्होंने एक बार फिर ललकारा है, आज उन्होंने एक बार फिर इनकार किया है। किस बारे में किया उस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एटलीस्ट हमें कोई 3 जो कहानियां हैं या स्टोरीज हैं या आप समझ लीजिए ड्रामा, वो एक साथ चलते हुए पैरल जो है वो चलते हुए नजर आ रहा है। और क्या अंजाम होगा उन कहानियों का वो तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की, जिनके दरमियान जो लड़ाई है एक नई उसकी किस्त रिलीज हो चुकी है। बार बार एक एपिसोड सामने आता है, बताया जाता है हमें एक तरफ की जी सब कुछ सॉल्व हो गया है, रिजॉल्व हो गया है दोनों के दरमियान मामला, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाता है, नून लीग उसको आके रिस्पॉन्ड करती है, और रिस्पॉन्ड मतलब बिलो द बेल्ट जाके, मतलब अल्फाज का चुनाव भी। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है हसन मुर्तजा साहब,
हसन मुर्तजा साहब ने कुछ ऐसी बातें की कि जो कि नून लीग के लिए बिल्कुल सख्त वो नागवार गुजरा, उसके ऊपर एक उसको रेजिस्ट करना या उसके ऊपर एक खामोशी बरकरार रखना। और फिर हमें आजमा बुखारी की तरफ से एक जो है वो नजर आया कि जी एक तोपों के सारे जो रुख है उसको पीपल्स पार्टी की तरफ कर दिया गया। एक बार फिर हसन मुर्तजा साहब ने नून लीग से मुखातिब होकर कहा कि जी सिस्टम को डिरेल करने में एक लम्हा लगेगा, लेकिन हम मोहलत देना चाहते हैं इनको, गवर्नेंस के हवाले से इनको जरा टाइम देना चाहते हैं। बात इनकी बिल्कुल सही है कि सिस्टम को डिरेल करना उसमें सेकंड्स लगेंगे, और सिस्टम की तो गारंटर पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी लेकिन उसको डिरेल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के पास ये राइट नहीं है। पीपल्स पार्टी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, जिसकी बड़े बरमला और बड़े फखरे अंदाज में पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम सिस्टम के गारंटर्स हैं, हम नहीं चाहते कि निज़ाम डिरेल हो, हम नहीं चाहते कि जमहूरियत को जो है वो कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि जाहिर असूल तो फिर सियासी जमातों के कुछ नहीं नजर आते इस मुल्क में। आप इस हाइब्रिड निज़ाम का इक्वली हिस्सा हैं। नून लीग पर आप सिर्फ और सिर्फ सारा दारो मदार नहीं डाल सकते, सारा मलबा जो है वो नून लीग पे नहीं डाला जा सकता। अगरचे आप बिल्कुल कैबिनेट में नहीं है, बट आप हुकूमत का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी वाले। और पीपल्स पार्टी जितनी खराबी नून लीग बर्दाश्त करेगी इस हुकूमत में रह के, उतना ही इक्वली बर्डन जो है वो पीपल्स पार्टी भी शेयर करेगी। सो हसन मुर्तजा साहब जब ये कहते हैं कि जी सिस्टम एक लम्हे में डिरेल हो सकता है लेकिन हम मोहलत देते हैं, सो मोहलत आप नहीं दे रहे। आप दोनों जमातों को जो है वो मोहलत दी गई है, मौका दिया गया है कि सिस्टम में रह के एक साथ आपने इसको जो है वो चलाना है, और आप अपनी मर्जी से इससे एग्जिट नहीं कर सकते। ना अपनी मर्जी से आप इसमें आए हैं इस शादी में, और ना अपनी मर्जी से इस शादी से आप एग्जिट कर सकते हैं। सो जो काजी है वो काजी आप दोनों के ऊपर नजरें रखा हुआ है, आप दोनों को इकट्ठे बिठाया है, और आप दोनों तक पैगामात भी आ रहे हैं। आप दोनों ने इस शादी में, चाहे एक दूसरे की आप शक्लों से जितनी भी नफरत कर लें, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप को निभाना है अभी, और जितना भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस है वो दोनों ने बर्दाश्त करने हैं। सो लिहाजा सिस्टम को डिरेल जो है, और अगर सिस्टम डिरेल किसी एक समझे कि कोई अनडेमोक्रेटिक एक आउटकम की तरफ जाता भी है, कोई क्योंकि अनडेमोक्रेटिक सोल्यूशन तो नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ अनडेमोक्रेटिक जो है वो आउटकम होता है। यू आर लेड टू दैट फेज, एंड अल्टीमेटली जो आप सारे ये एक्शंस कर रहे होते हैं उसी की वजह से आप उस तरफ धकेले जाते हैं, उस अनडेमोक्रेटिक आउटकम की तरफ। सो अगर तो मामला जाएंगे तो उसका खमियाजा नून लीग जितना उठाएगी उतना ही खमियाजा पीपल्स पार्टी भी उठाएगी। सो मौका देना कि गवर्नेंस करके दिखा दें, इनको मोहलत दे रहे हैं, ये सुनने में बड़ी बहुत अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन उसूल वगैरह वाली सारी चीजें एक तरफ कर दीजिए। और ये बहरहाल इसके जवाब में नून लीग की तरफ से जो रिमार्क्स आए, आज़मा बुखारी साहिबा मैदान में आई और उनका कहना था कि जी हारे हुए लोग जो है वो, हसन मुर्तजा साहब को तो डायरेक्टली उन्होंने ऐसा फायर मारा, उन्होंने कहा कि जी हारे हुए लोगों को पीपल्स पार्टी जो है वो कंट्रोल करे। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जो है, माफी उन्होंने मांगनी है इन बयानात पर, और उनको कंट्रोल करे जी। सो लिहाजा ये तमाशा बहरहाल जरूर जारी रहेगा। और ये कोई हकीकी मतलब क्या कहें इसको, कि बिल्कुल एक कोई इन रियल सेंस कोई हमें लड़ाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कोई एक बेबुनियाद सी है। अगर पीपल्स पार्टी वाकई में इतनी कोई नाला होती नून लीग से, तो वो निकल के ऑपोजिशन में बैठी होती आज को। उनको हुकूमत में भी रह के सारे आईनी ओहदे एंजॉय करने हैं, सब कुछ बरकरार रखा हुआ है, हर सूबे में उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस मार्क की हुई है, और इसी तरह से उनको टफ टाइम भी देना है, और सिर्फ इस बात पे कि अपने मुतालबात उन्होंने मनवाने हैं। अब आते हैं जी मरियम नवाज साहिबा की जानिब। कौमों की तरक्की सच्चाई, दयानत और अवाम से किए गए वादों की पासदारी पर मुनहसर होती है, लेकिन जब झूठ हुक्मरानी की बुनियाद बन जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि ये कब तक चलेगा, बल्कि ये होता है कि इसके नुकसानात कितने गहरे होंगे, कितने डीप इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हाल ही में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़े फखर से ऐलान किया कि दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, उसने पंजाब में कैंपस खोलने का फैसला किया। ये आईटी, नवाज शरीफ आईटी सिटी में ये कैंपस खोल रही है। सिर्फ यही नहीं, पीएमएलएन के ऑफिशियल अकाउंट से ये बाकायदा तौर पे, ये जो झूठ ही इसको कहेंगे आप, क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज ये डेवलपमेंट आ गई थी, लेकिन हमने कल वो 3 की जो बैठक थी उसकी वीडियो की थी। सो मैंने कहा मैं आपको इंडिविजुअली एक अपने वीलॉग में जरूर बताऊंगी। कल ये तरदीद आ गई थी, तरदीद भी दिखाती हूँ आपको मैं। लेकिन जो पीएमएलएन के ऑफिशियल अकाउंट से जो झूठ बहरहाल
دہرایا گیا، کیونکہ یہ باقاعدہ ٹویٹ ہوئی تھی، مریم نواز صاحبہ نے اس کی اپروول دی تھی، اور ایک تاثر یہ دیا گیا تھا امپیریل کالج آف لنڈن جو ہے وہ اپنی برانچ کھولنے جا رہا ہے، لیکن صرف اور صرف چند لمحوں میں ہی امپیریل کالج نے باضابطہ وضاحت جاری کی. انہوں نے کہا کہ نہ ایسا کوئی منصوبہ ہے، نہ ایسا کوئی معاہدہ، اور کوئی جو خبریں اس طرح کی گردش کری ہے وہ انکریکٹ ہے. اگر ایک حکومت سچ بولنے سے قاصر ہو، اگر ہر وعدہ صرف سیاسی سٹنٹ ہو، اگر تعلیم جیسے سنجیدہ شعبے کو بھی سیاسی مفاد کے لیے جھوٹ کا نشانہ بنا دیا جائے، تو ایسی حکومت پر آخر اعتبار کون کرے گا، کون بھروسہ کرے گا؟ مطلب کیا قوم کو دھوکہ دینا محض سیاسی حکمت عملی ہے، اب آپ لوگوں کی کوئی اسٹریٹجی ہے، یا اس بات کی علامت ہے کہ اصل میں دینے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اچھا، یہ صرف کسی ایک حکومت کا حال نہیں، اور یہ پہلی بار بھی نہیں ہو رہا. پہلے بھی بہت کچھ، ہمیں 5 ملین گھروں کا بھی ہم نے سنا، 50 لاکھ گھر جو وہ دینے تھے. ہم نے کروڑوں نوکریوں کا بھی سنا، وہ بھی دعوے اور وعدے بڑے کیے گئے. معاشی انقلاب کی باتیں سنی، پھر نتیجہ مہنگائی، بے روزگاری، بد اعتمادی، یہی کچھ عوام کے حصے میں آتا ہے. مطلب اور کچھ بھی نہیں ہے. جھوٹ کی عمر بہرحال کبھی بھی لمبی نہیں ہوتی. جس حکومت کی بنیاد سچائی اور دیانت پر نہ ہو، وہ عوام کا اعتماد تو کھوتی ہی ہے، بالآخر اپنے وجود کا جواز بھی کھو بیٹھتی ہے. قومیں صرف ووٹ سے نہیں، سچائی اور اعتماد سے بنتی ہیں، اور اگر آپ حکمران ہیں تو قوم کے سامنے آپ کا ہر لفظ ایک ذمہ داری ہے، نہ کہ سیاسی کھیل. جھوٹ کے سہارے آپ کی حکومت شاید وقتی طور پر چل جائے، لیکن قومیں کبھی نہیں چل سکتی. امپیریل کالج کا یہ جو جھوٹا دعویٰ جس طرح سے بے نقاب ہوا، ایکسپوز ہوئی، ایک پوری حکومت کی ایک جو اسٹریٹجی تھی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ حکومت خود کو عوام کے سامنے قابل اعتبار دکھانے کے لیے سچائی پر نہیں بلکہ ایک سیاسی بیانیہ اور مصنوعی شہرت پر انحصار کر رہی ہے، اس قسم کے جھوٹے دعووں پر انحصار کر رہی ہے، which is unfortunate because ہمیں اپنی عوام کے ساتھ ہمارا ایک وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ایک سچ کے بیسس پر ہوتا ہے. آپ جب ایک اپنا منشور لے کر آتے ہیں، دیٹ از یور سوشل کانٹریکٹ. آپ لوگوں کے سامنے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پر اگر عمل درآمد نہیں، یا اس کے اندر آپ جھوٹ صرف اور صرف ہمیں نظر آئے، تو اس سے عوام کا اعتماد کھوئے گا، اور پھر وہ ریگین ہونا ٹرسٹ میں دہائی لگ جاتا ہے، اور ریگین ہوتا بھی نہیں ہے. ویسے یہ بھی ایک کوئی ٹیلنٹ ہے، فیک نیوز کو بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرنا. عوام کرے تو ان کے اوپر پیکا لگ جاتا ہے، دہشت گردی کی دفعات لگا دی جاتی ہیں. مگر جب حکمران جھوٹ بولے، ٹویٹ میں اس قسم کے خواب بیچے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اپنے گورنمنٹ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، تو نہ قانون جاگے گا، نہ کوئی نوٹس بھیجے جائیں گے، نہ کوئی قانون حرکت میں آئے گا. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف و حکومت دونوں ہی کنفیوژن کا شکار ہیں. نومبر میں احتجاج کی باتیں اب بازگشت اس کی سنائی دے رہی ہے. جنید اکبر صاحب نے ایک پروگرام میں بھی کہا کہ آپ ہمیں اسپیس نہیں دیں گے، دیوار سے لگائیں گے، ریاست اگر مسلسل ہمیں دیوار سے لگائے گی تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے، پھر ہم سڑکوں کا ہی رخ کریں گے، احتجاج کریں گے. اچھا، اس کے لیے آج پہ ڈیولپمنٹ یہ بھی نظر آتی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کراچی میں موجود تھے، حلیمہ عادل شیخ صاحب جو پی ٹی آئی کے سندھ کے صدر ہے، ان کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی عوامی ریلی باقاعدہ طور پہ اب وہ نکالی جائے گی. سو وائل half of PTI is gearing up for protest اور such public rallies، دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے گور خان صاحب، جو کہ حکومت کے لیے بہت ایکسیپٹیبل ہمیشہ سے سمجھے جاتے ہیں، گور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ابھی تک احتجاج وغیرہ کی. سو گور صاحب تو کبھی بھی، اور آپ کو یاد ہے کہ گور صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ از اے ویری گڈ لائر، بہت ہی کوئی قابل لائر ہے، لیکن گور صاحب جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی ہمیشہ آبجیکشن اس بات پہ ہوتی تھی کہ کبھی بھی جب خان صاحب کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا جاتا تھا، پروٹیسٹ کی بات کی جاتی تھی، تو گور صاحب آ کے کہیں نہ کہیں معاملہ کوئی ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، یا خان صاحب جو ہیں وہ جلد رہا ہونے والے ہیں، اس قسم کی باتیں سامنے آتی تھی. تو اس سے پھر ایک عوام میں بھی کوئی ایک سنجیدگی نہیں نظر آتی تھی پھر احتجاج کے لیے. اب خان صاحب کا جہاں پہ پیغام آتا ہے اور عوام آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے، سو اس کو اس پورے مومنٹم کو کون بریک کرنے کی کوشش کرتا تھا؟ اس میں چند افراد سامنے ہوتے تھے، اور جو ذرائع جس طرح سے بتاتے ہیں کہ ان میں گور صاحب بھی بڑے پیش ہوتے تھے کہ نہیں خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے. بہرحال سو ایک کنفیوژن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کہ الائنڈ نہیں ہے اس پورے موقف پہ. دوسری طرف حکومت بھی نیچرلی، حکومت کے لیے اس وقت ابھی مختلف فرنٹس پہ بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے، اور بالکل بھی کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتی حکومت ابھی. جو کہ آپ کو پتہ ہے ٹی ایل پی کی صورتحال تھی، اس کے بعد ایک مطلب ایک چارج شیٹ تو بن گئی ان کے خلاف. دوسرا بیرونی سطح پہ افغانستان کے ساتھ بھی معاملات بہت کمپلیٹلی تو تھمے نہیں ہیں.
खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, इस किस्म की सूरत हाल में हुकूमत जो है वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि केओस हो या सड़कों पर रुख जो है वो एहतजाज किया जाए। ऑल्दो एहतजाज इज अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ एनीवन जो कि डिफर करे हुकूमती पॉलिसी से, नाला हो, नहीं पसंद आ रही, आपको आइन ये गारंटी करता है ये आपका राइट है। लेकिन एहतजाज ऑब्वियसली एक्सरसाइज नहीं है, राइट किया जाने दिया जाता। और इसके साथ साथ ही हुकूमत जो है वो बहरहाल पता है उसको कि अगर अवाम सड़कों पर आ गए तो इस बार हालात कंट्रोल से भी बाहर हो जाएंगे। आप वो जो कंटेनर्स और ये सब, अवाम अब इतने इम्यून हो चुके हैं इस चीज़ को कि अवाम को पता है जी कंटेनर्स को भी ये सारी रुकावटें कैसे अबूर करनी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो लोग ये समझते हैं कि जी हालात उस नहज पर नहीं जा रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप हालात को उस नहज पर लेकर आ गए हैं कि जहाँ पर अवाम की बिल्कुल बस हो गई है। महंगाई, गवर्नेंस के मामलात, हर महाज पर ये हुकूमत जो है वो पहले ही हमें दबाव का शिकार नजर आ रही है, अवाम को भी सफर करवा रही है। सो बहरहाल हालात मुश्किल हैं और कंफ्यूजन है। हुकूमत लाख ये कहे कि हमने एक बड़ा शाफी और मुकम्मल हमने इनके एहतमाम का इरादा कर लिया। वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब से मुताल्लिक कि जी ये वो जत्थों के जो असला लेके, आंसू गैस और शेल्स वगैरह लेके जो जत्थे आ रहे थे, जो बकौल इनके, क्योंकि इस्तेमाल तो वो अथॉरिटीज की जानिब से किया गया है। ये जो मैंने जिस तरह से आपको दिखाया कि मतलब ये पुरअमन मुजाहिरीन तो इस किस्म की चीजें लेकर नहीं आते। सो ये सब जब पूरा स्टेट अथॉरिटीज गेट अप बैठी हो कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को हमने कैसे उनके साथ निमटना है। राना साहब बरमला कहते हैं कि जी ये आंसू गैस, ये टीयर गैस, शेल्स और लिटरम बिटरम चीजें जो है वो सोहेल आफरीदी साहब क़यादत कर रहे थे, सरबराह थे उन ग्रुप्स का। सो एक इल्जाम लगाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पे, सोहेल आफरीदी साहब पर। और क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब ने अपनी पहली तकरीर में ललकारा था, कहा था कि जी मैं एहतजाजी सियासत का जो है वो चैंपियन हूँ। सो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, सोहेल आफरीदी साहब की बात करते हैं। आज सोहेल आफरीदी साहब ने एक बार फिर जो है वो उन्होंने इनकार किया। आज कहाँ इनकार उन्होंने किया कि बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा जो पार्टिसिपेंट्स थे वो आज उनसे मुलाकात करने के लिए आए और मुलाकात से उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, मुलाकात से इनकार उन्होंने क्यों किया? अब कल उनकी एक पिटिशन लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा इनको, और लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वो हुक्मनामा जो है उनकी तरफ से आएगा, क्या डायरेक्शन आती है, क्योंकि पहले ही अदालत जो है ये रेगुलेट कर चुकी है कि इनकी मुलाकातें होंगी सबकी थ्रू वो जो लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स भी होते हैं, लिस्ट ऑफ फैमिली लॉयर्स, ट्यूसडेज और थर्सडेज का दिन जो है वो मुकर्रर है। लिस्ट भी आ गई है सामने, उसमें सोहेल आफरीदी साहब का नाम है, जुनैद अकबर साहब का नाम है और मजीद भी चंद अफराद हैं। 5 की लिस्ट ये है। कल इनको मुलाकात करने दी जाएगी कि नहीं। हुकूमत की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उससे ऊपर की ये चीजें नजर आ रही हैं। कहाँ से मामला कंट्रोल हो रहा है, इस पे सवालिया निशान। जाहिर है आप सबको पता है कि कहाँ से मामला कंट्रोल हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के आज कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब मेरे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा बिल्कुल आप दे, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम इसको एक्सपेडाइट करें। 1-2 जगह से गारंटी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेट्स सी कि क्या डिसाइड करती है। इनके बस से बाहर है, क्योंकि अगर गुज़िश्ता हफ्ते सोहेल आफरीदी साहब डायरेक्टली वज़ीर आज़म को फ़ोन पे कह चुके हैं कि आप मुझे खान साहब से मुलाकात करनी है, आप मुलाकात करवाएँ, और वज़ीर आज़म अगर ये कहे कि मैं पूछ कर बताऊँगा, तो हमें समझ आ जाती है कि उनकी मुलाकात, लेकिन बहरहाल मुलाकात उनकी इवेंचुअली तो होनी ही है। जब मुलाकात होगी तो वो फिर एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इनके बहुत मोतरफ़ है, इनके ऊपर एतमाद करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस है और फुली इनको अथॉरिटी दी गई है कि जी एज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इन्होंने फैसले करने में ये बिल्कुल एम्पावर्ड है, ये खुद फैसले करेंगे। इनके ऊपर बड़ा दबाव है, सूबाई जो अरकान है पीटीआई के, बताया जा रहा है, कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है सोहेल आफरीदी साहब पे कि आप गैर मुंतखब यानी कि नॉन इलेक्टेड लोगों को अपनी कैबिनेट में आप शामिल ना करें। अब जो गंडापुर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में जो हाल नजर आ रहा था, उनकी कैबिनेट में नॉन इलेक्टेड लोग भी थे, और जो फेस था गंडापुर एडमिनिस्ट्रेशन का, जो बड़े अहम तरीन की जो पर्सन थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के, वो थे बैरिस्टर सैफ साहब, अगेन नॉन इलेक्टेड। लेकिन वो अगर एक्सेप्टेबल हो सकता है, और प्रेशर आ कहाँ से रहा है, यही बताया जा रहा है कि गंडापुर साहब महज उनकी वीडियोस और जो रील्स और ये सब जो तस्वीर सामने आ रही है, वो तो जी घोड़े अपने दौड़ा रहे हैं और अपने वहां पर जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने इलाके में, वो सब आ रही हैं कि जी वो घोड़े, और बड़ा वो शौक रखते हैं, बड़ा ज़ौक रखते हैं, शौक रखते हैं घोड़ों का। सो गंडापुर साहब की वो वीडियोस तो आ रही हैं, लेकिन गंडापुर जो क्लाउड है उसका प्रेशर जो है वो सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर आ रहा है
کہ آپ بالخصوص جو تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں، کامران بنگش صاحب ہیں، ان کو نہ انکلوڈ کیا جائے، اور اگر انکلوڈ کیا جائے گا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی مزاحمت ہوگی پھر. سو یہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ بھی لیٹس سی کس طرح سے آگے آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوتی ہے چیزیں. لیکن کیبنٹ کی تشکیل کے حوالے سے ہی کین ٹیک ایز لانگ ایز مچ ٹائم ایز ہی وانٹس ٹو. دوسری طرف محمود اچکزئی صاحب کا بھی معاملہ ہے، وہاں پہ بھی مثال ہمارے پاس کوٹ کی جا رہی ہے کہ جی 6 مہینے بھی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا معاملہ تھا تو وہاں اس وقت بھی ان کی اپوائنٹمنٹ میں 6 مہینے تک لگ گئے تھے. سو لہٰذا یہاں پر حکومت اولدو کہتی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور وہ سیاسی ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے من نہیں دیکھتے ڈائیلاگ کے لیے. سو ان کے موترف بھی ہیں حکومتی حلقے، حکومتی عہدیداران پسند بھی کرتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کو، لیکن محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے ان کی اپوائنٹمنٹ میں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اسموتھلی اس کی اپوائنٹمنٹ ہونے نہیں دیں گے ایز اپوزیشن لیڈر. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس پر رسپونڈ کیا جو وہ شرکا سے نہیں ملے. وہ کہتے ہیں کہ it is truly unfortunate that the participants of the national workshop Balochistan who travelled all the way from Quetta were not given the courtesy of a meeting by the Chief Minister of KP. As the Chief Executive of the province, he should have welcomed such delegations and represented KP with dignity and respect. اچھا dignity اور respect کی بات کر رہے ہیں گورنر کنڈی. Leadership demands inclusivity, not indifference. Such occasions should be used to strengthen inter-provincial harmony, foster political unity, and present the case of Khyber Pakhtunkhwa in a positive and collaborative manner. The doors of the Governor House remain open for dialogue, cooperation, and every initiative that promotes unity and showcases the soft, progressive image of KP. اب رسپانس کنڈی صاحب کی بھی ٹویٹ پہ بڑے انٹرسٹنگ، بڑے دلچسپ آئے ہیں. یہ وہی کنڈی صاحب ہیں جن کے پاس جب سابقہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ آتا ہے تو وہ پہلے ریسیو نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا استعفیٰ آتا ہے تو وہ آبجیکشن لگا کے، ان کو پہلا استعفیٰ بھی پھر سیکریٹلی موصول ہو چکا ہوتا ہے، سگنیچرز کے میچ نہ کرنے کا اعتراض لگا کے وہ واپس بھیجتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ گورنر کنڈی صاحب جو ہیں اس وقت وہ ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں. ڈگنیٹی اور رسپیکٹ میرے خیال سے عہدے کے لحاظ سے تو اس وقت بھی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ جب آپ کو صرف اور صرف آپ کو ایک سائن کرنا تھا، اور پروسیس کمپلیٹ تھا جب ان کا ریزگنیشن آ گیا تھا، آپ کو سیدھا سیدھا آپ کو وہ چیز منظور کرنی تھی، کیونکہ وہ ویسے بھی افیکٹڈ سمجھا جاتا تھا، افیکٹو سمجھا جاتا تھا ان کا استعفیٰ جو ہے. لہٰذا گورنر کنڈی صاحب کی جو رسپانس آیا ہے ٹویٹ پہ وہ میرے خیال سے pretty much explains the whole situation. لوگ جو ہے وہ بہت شعور رکھتے ہیں، لوگ بہت باشعور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرولی الیکٹڈ، ایک کسی نے جواب دیا کنڈی صاحب کو کہ ٹرولی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف پیپل did excellent by not wasting his time on such useless exercise. اچھا مکس بڑے اوپینینز آ رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ بھائی ایک تو یہ یوزلیس ایکسرسائز ہوتی. اچھا ایک نے لکھا کہ وہ بدقسمتی کی بات نہیں تھی جب منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کے بجائے آپ کبھی کراچی گھوم رہے تھے، کبھی کدھر گھوم رہے تھے. کسی نے لکھا the CM is not even allowed to meet his own party leader in jail, yet you talk about openness and dialogue. Start by asking the federal government to respect democratic rights before giving lectures on inclusivity. کسی ایک نے لکھا کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ 5 گھنٹے نکال سکتے ہیں ان پارٹیسپینٹس سے ملنے کے لیے despite intense security concerns, it's deeply disappointing that CM Afridi refused to meet the same delegation. Is the chief minister busier than the army chief? سو اس قسم کے مکس ریویوز آئے ہیں کنڈی صاحب کی اس ٹویٹ پہ. اور آخر میں جاتے جاتے آپ کو ضرور بتائیں کہ ٹماٹر اس وقت جو ہے وہ بدقسمتی دیکھے، مطلب ملک کی عوام کی ٹماٹر 650 سے 700 روپے کلو بک رہا ہے، 650 سے 700 روپے کلو. مطلب اب بولا جا رہا ہے کہ جی آپ ٹماٹر کے بجائے وہ جو پہلے بھی مسالے دی جاتے تھے آپ دہی استعمال کر لیں سالن میں. اس قسم کے حالات ہو گئے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی ہم پی ٹی آئی کو ہٹا کے وہ عوام کے دکھ درد کا خیال کرتے ہوئے ان کو مہنگائی سے جان چھڑانے کے لیے آئے ہیں. آج کو پیٹرول بھی آپ کو پتہ ہے کن قیمتوں میں بک رہا ہے پر لیٹر، آپ کو آج سبزیوں کے دام جو ہے وہ پتہ ہے، آپ کو مرغی کے دام پتہ ہے. غریب کے لیے تو آپ نے اس کا جینا دوبر کر دیا ہے، اور میرے خیال سے ہینڈ فل آف پیپل پاکستان میں جو صرف افورڈ کر سکتے ہیں. ٹماٹر کے حوالے سے تو اب پہلا مسئلہ نظر آتا ہے کہ جی ایک تو یہ ایسٹ ایسا بن گیا ہے وچ از بیونڈ ریچ، کیونکہ 650 700 ہر کسی کے بس کی تو بات نہیں ہے اس کو پرچیز کرنا ہر دوسرے دن. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر زیادہ خرید لیں، کل کو اگر آپ نے سٹاک بھی کرنا چاہا
تو یہ ایسٹ بیونڈ مینس کا سیدھا سیدھا آپ کے اوپر پرچہ ہو سکتا ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے. مجھے پانی کی اس وقت طلب ہے, تو آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی.